Untuk soalan ni kita akan buat je tukar kepada partial fraction. Yang ini yang korang dah belajar waktu SEM 1 chapter 6 tu. Yang mana yang ada A over something, contohnya X plus 1 plus B over X square plus X plus 2 macam tu. Yang tu yang kita akan tukar dia. Sebab kalau ikutkan kita nak sub tak boleh tahu untuk soalan ni. So kita akan tukar kepada partial fraction. So kita tengok balik macam mana kita nak buat partial fraction. So this is our question. Integrate 1 over x cube plus x dx. Lepas tu daripada 1 over x cube plus x, kalau ingat lagi untuk kita buat partial fraction, kita akan factorize dulu kita punya denominator. So factorize denominator, kita akan dapat x square plus 1. Lepas tu kita tengok kuadratik kita x square plus 1 tu tak boleh integrate lagi kan. Okay, sebab kalau kita tekan calculator, ni kita tekan calculator, kita akan dapat I. Something lah kalau tekan calculator. Kalau calculator hitam yang lama tu, I dia kecil je kat atas tu. Kalau yang calculator yang baru tu, dia memang beritahu terus apa-apa I macam tu. Okay, so bila dapat I, itu maksudnya dah tak boleh factor kan. So biarkan je lah macam tu. Then, bila kita nak buat partial fraction, kita akan pecahkan yang ikut factor kita. So we have factor x and factor x square plus 1. Okay, lepas tu kalau ingat lagi, kalau kita punya factor ataupun kita punya denominator kita adalah linear, atas kita nak letak apa? Kalau bawah denominator dia x, atas kita letak apa? Constant ke? Linear juga ke? Yang lagi tak? Kita akan letak constant kan? Okay, so constant A, tak je lah huruf apa-apa pun. Okay, then kalau bawah kita kuadratik, x square plus 1 is kuadratik. So atas kita akan letak linear. So bila dalam bentuk linear, dia jadi bx plus c. Okay, lepas tu sekarang ni kita akan cari nilai A dan B dan C sebelum kita integrate. Sebab apa-apa pun kita akan integrate yang kita akan partial fractionkan nanti. So kita equate denominator. So 1 equals to, buat macam mana? Darab silang. So that kita akan dapat A x square plus 1 plus bx plus c times x. So untuk cari nilai A, B dan C, saya akan expand right hand side. So ax square plus A plus bx square plus cx. Then saya akan kumpulkan ikut dia punya coefficient. So a plus b x square plus cx plus a. So daripada sini kita akan comparekan left hand side dan right hand side. Cuma bila kita nak comparekan left hand side dengan right hand side akan jadi 0x square plus 0x lah. Ni kalau takut tak nampak kan kita nak comparekan apa. So kita akan comparekan coefficient x square. So a plus b equals to 0. A plus b equals to 0. Then comparekan x, kita akan dapat 0 c. So terus automatic terus dapat c equals to 0. Then kita comparekan another one 1 a. So terus dapat lah a equals to 1. Kejap. Ni yang kita comparekan. Ni yang kita comparekan the first one. And ini kita comparekan c equals to 0. So from here kita akan dapat b equals to negative 1. So dah dapat nilai a, b dan c. Kita akan masukkan dalam partial fraction kita. So 1 over x square plus 1 is equals to a. So a 1 over x plus bx plus c. So we have b equals to negative 1. So saya terus negatifkan dekat situ. So negative x over x square plus 1. So yang kita akan integrate adalah benda yang kita dah partial fraction kan. So integrate 1 over x minus x over x square plus 1 dx. Okay, so integrate je lah macam biasa. Integrate 1 over x dx minus integrate x over x square plus 1 dx. So yang ini pula, okay, integrate 1 over x, terkeluar dah. Integrate 1 over x tu tak ada benda pun.
tu macam biasa je. Saya nak tunjukkan yang ini. Yang ini kita boleh selesaikan menggunakan substitution. U equals to x square plus 1. So that kita akan dapat du over dx equals to 2x. So du over 2 equals to x dx. So dia akan jadi, okay, ini integrate 1 over x ni biar dulu. Saya akan buat yang ini, so dia akan jadi integrate 1 over u x dx, dia akan jadi du over 2. So selesaikan, integrate 1 over x dapat ln x, integrate 1 over u, dia akan jadi 1 over 2 ln u plus c. Okay, ini kena letak plus c sebab tak ada integral, tak ada value. Then substitute back, u equals to ln u sama apa tadi x square plus 1 plus c. Dah siap. Question B, integrate 3x over 1 plus x minus 2x square. So untuk soalan ni, macam tadi juga kita akan factorkan kita punya denominator, tapi sebelum tu untuk keselamatan kita, untuk kurangkan careless mistake, kalau kita perasan, we have negative 2 pada x square kita. So maksudnya coefficient x square kita negatif. Kalau boleh, kita, sebab kadang-kadang kita factorize tu salah. Walaupun kita tekan calculator, kita main ambil je, kita tak tengok pun. Oh, x square dia negatif lah. Okay, so untuk lebih selamat, kita akan tukar kita punya x square tu jadi positif. Positif 2. So apa yang kita akan buat? Kita akan factorizekan negatif. So then kita akan dapat 2x square minus x minus 1. Then negatif tu kita boleh letak dekat negatif 3x. Okay, ini adalah optional je lah, tak wajib factor positifkan x square, tapi ia lebih selamat lah nanti. Takut kita salah factor. Okay, so dia jadi macam tu. So apa yang kita akan integrate sekarang, kita akan integrate yang kita dah keluarkan negatif tu lah. So integrate negative 3x over 2x square minus x minus 1. This is our question. So kita akan tukar kepada bentuk partial fraction. 2x square minus x minus 1. So factorkan. Factorkan 2x square minus x minus 1. Kita akan dapat x plus 1. X minus 1 to x plus 1. X minus 1 to x plus 1. Okay, lepas tu macam tadi lah. A over x minus 1 plus b over 2x plus 1. Lepas tu, macam tadi juga, samakan dia punya penyebut dia. Equate denominator. So that kita akan dapat negative 3x equals to A 2x plus 1 plus B x minus 1. Okay, so kita akan cari A dan B. Kalau ingat lagi, untuk cara paling mudah kita akan substitutekan x yang kita ada. So from here we'll get x equals to negative 1 over 2. So from this factor we'll get x equals to 1. So kita akan gunakan x ini untuk cari nilai A dan B. When x equals to negative 1 over 2, kita akan dapat, substitute lah dalam kita punya atas tu. So when x equals to negative 1 over 2, kita akan dapat B equals to negative 1. When x equals to 1, kita akan substitute dekat atas. Substitute dekat line tu, kita akan dapat A equals to negative 1 juga. Okay, so sebenarnya negative 3x over x minus 1 to x plus 1 is equals to negative 1 over x minus 1 minus b 1 over 2x plus 1. Okay, itu baru partial fraction. Kita belum integrate lagi. So sekarang kita akan integrate. So apa yang kita akan integrate adalah negative 1 over x minus 1 minus 1 over 2x plus 1. So integrate 1 over, okay, bawah tu kuasa negative 1 kan. Denominator tu kalau kita bawa naik atas dia akan jadi kuasa negative 1. So dia akan jadi negative ln x minus 1 minus ln 2x plus 1 over 2 plus c. Dah siap.
Kejap je. Question number 9, integrate from 1 to 2, 3x square minus 7x plus 6 over x minus 3 square x plus 1 give the answer in the form A plus ln B. Okay, untuk soalan ni pun sama je, buat partial fraction, integrate, tapi kita akan masukkan nilai 1 dan 2. Cuma untuk soalan ni, saya lebih nak tekankan macam mana kita nak dapat dalam bentuk A plus ln B ni. Sebab ini yang selalu orang macam macam alamak macam nak simplify. Okay, kita akan fokus kepada A plus ln B tu. So integrate seperti biasalah. Integrate from 1 to 2, 3x square minus 7x. This is our question. Over x minus 3 square x plus 1. So yang ini yang kita akan partial fraction kan. Okay, kalau tengok dekat kita punya denominator, we have two factors. Okay, satu adalah linear factor which is x plus 1. This one adalah linear factor. Dan kita ada x minus 3 square. X minus 3 square adalah linear, repeated linear. So bila repeated linear, cara untuk kita tulis dia adalah x minus 3. Kenapa saya buat bracket? X minus 3 dan juga x minus 3 square. Sebab ini adalah case repeated linear. Okay, so dan since itu adalah repeated linear, maksudnya semua numerator kita akan letak sebagai constant lah. Constant A, constant B, constant C. Okay, so step yang seperti biasa, kita akan equate denominator to find A, B and C. So A times x minus 3 square plus B times x plus 1 x minus 3 plus C times x plus 1. Okay, lepas tu kita akan cari nilai A, B dan C. Cara paling mudah adalah kita akan substitute lah value X, any value X, tapi paling mudah kita ambil X daripada factor. So from here we'll get X equals to -1. From here we'll have X equals to 3. So substitute. When X equals to -1, kita substitute dekat atas tu, kita akan dapat nilai A. So A equals, apa benda macam tu pula. Okay, A equals to, so value apa yang kita dapat? A equals to 1. When, when X equals to 3, kita akan dapat nilai C. So C equals to 3. Okay, lepas tu kita nak cari nilai B. Tapi X kita dah habis dah kita guna. So kita letak je lah any X yang kita suka. Paling senang adalah when X equals to 0 lah. So when X equals to 0, okay ni yang kita buat tadi. Kita akan dapat nilai B equals to, so B equals to 2. So sekarang ni soalan kita yang 3x square minus 7x plus 6 over x minus 3 square x plus 1 is equals to A. So 1 over x plus 1 plus B 2 over x minus 3 plus C 3 over x minus 3 square. So yang ini yang kita akan integrate kan. So kita pun integrate lah macam okay, nampak macam senang je ni. 1 over ni selalu kita ln kan. Okay, jom kita tengok betul ke tak. 3 over x minus 3 square. Don't forget kita akan integrate from 1 to 2. So integrate 1 over x plus 1 ln x plus 1 plus 2 over x minus 3 dia akan jadi 2 ln x minus 3. Kita bawa naik atas. So dia akan jadi 3 integrate x minus 3 to the power of negative 2. So buat je lah macam power macam biasa tu. 3 constant lah kan. So x minus 3 to the power of negative 1 over negative 1. Okay, power plus 1 over power plus 1. Lepas tu jangan lupa darab dengan differentiate dalam bracket. So tapi yang ni tak ada benda-benda lah. Differentiate x minus 3 dapat 1. Okay, so sebenarnya integrate yang saya bulatkan merah tu kita dapat negatif negatif 3 over x minus 3.
Okay, so yang ni tak perlu letak plus C lah sebab kita ada value. So kita akan integrate from, kita akan sub value from 1 to 2. Okay, ni padam balik. Mantap lah. Okay, so sub. Okay, ni kalau markah, kalau soalan subjektif, substitute wajib letak sebab ada markah. Plus 1, plus tulis je satu-satu. 3 over 2 minus 3. Okay, ini kita sub 2, substitute 2. Then substitute 1. 1 plus 1 plus 2 ln 1 minus 3 over 1 minus 3. Okay, then jangan tekan calculator sebab soalan minta dalam bentuk A plus ln B. So maksudnya kita kena buat secara manual lah. So buatlah satu-satu. So ln 3 plus 2 ln negative 1 minus 3 over negative 1. So dapat 3 over negative 1. So dapat 3 lah, positive 3. Minus ln 2 plus 2 ln negative 2 minus 3 over negative 2, 3 over 2. Okay, lepas tu kalau perasan sebenarnya kalau selama ni yang kita buat ln tu, bila kita integrate ln, kita buat modulus. Bukan saja-saja je kita letak modulus. Kenapa kita kena letak modulus pada ln? Sebab nanti bila kita dah substitute value contohnya macam ni kan, kita substitute 2, kita dapat 2 minus 3. So 2 minus 3 dapat negative 1. Ln tak boleh negatif. So kita akan positifkan dia. Dia akan jadi ln 1 lah. Sama juga yang ni, ln negative 2. Kita akan jadikan dia ln 2. Itu sebab kita moduluskan dia supaya dia sentiasa jadi positif. But then ln 1 ni akan jadi 0. So yang ni terus cancel lah. Dapat 0. Okay. So yang tinggal adalah ln 3 plus 3 minus ln 2 plus, minus. Ni saya dah buka bracket Saya dah buka bracket negatif tu. Minus 2 ln 2 minus 3 over 2. So kita akan dapat 3 over 2 plus ln 3 minus 3 ln 2. Okay, belum lagi dapat bentuk yang kita nak sebab ln kita mesti satu sahaja ni A plus ln B. So kita akan gabungkan this one. So dia akan jadi, saya letak kat tepi ni So 3 over 2 plus ln 3 minus, first step adalah saya bawa kuasa 3 tu, dia jadi kuasa 3. Then 3 over 2 plus ln 3 minus ln 8. Then ln kalau minus kita jadikan dia bahagi. So 3 over 2 plus ln 3 over 8. Dah siap. So question number 10. Show that x squared plus 3 over x squared minus 4 can be written in the form of a plus b over x squared minus 4. Hence find integral of x squared plus 3 over x squared minus 4 dx. Okay, kalau perasan soalan ni, kenapa dia macam ni pula kan? Kena in form of a plus something pula. Tengok yang lain semua direct je. Evaluate bla bla bla, integrate partial fraction, semua kan straightforward je. Tapi yang tu pula kena ada in the form a plus b, hence baru integrate. Okay, kalau perasan, question number 8 dengan number 9, ini adalah proper fraction. Kalau ingat lagi proper fraction masa chapter 6 dulu, what is proper fraction? Bila kita ada power denominator lebih besar dari power numerator. So bila dia dalam proper fraction, kita tak perlu buat apa-apalah. Kita terus integrate, kita terus partial fractionkan dia, okay? Cuba tengok ni kuasa 3. Ni kuasa 1 kan? Ni kuasa kosong, tak ada kuasa. So that's why dia adalah proper fraction. Sama juga dengan soalan 8B. Ini kuasa 1. Ini kuasa 2. Highest power ataupun highest degree dia adalah power 2. Highest degree numerator adalah power 1. So bila kita tengok denominator lebih besar daripada numerator, so ini adalah proper. So bila proper tak perlu buat apa-apa. Sama juga untuk question 9. Okay, question 9 ni kita tengok. Kita ada degree 2 untuk ni numerator untuk atas. Untuk denominator kita ada power 2
power 1. So power 2, power 1, power 3. So dia ada 2 over 3. So degree bawah lagi besar kan? So ini pun sama juga. Proper. Tapi untuk question number 10, ini adalah improper. Sebab apa dia improper? So we have power 2, we have power 2. So bila power highest degree lah, okay? So, power lah. Highest. Tak apalah korang faham Power numerator sama, power denominator lah. Power denominator sama ataupun lebih kecil daripada power numerator. So ini kita panggil dia sebagai improper fraction. Proper. So bila dia adalah improper fraction, apa yang kita akan buat? Kita akan buat long division untuk tukar kepada bentuk ini. Okay. So improper kita akan buat long division. So maksudnya daripada soalan x square plus 3 over x square minus 4 which is improper tadi saya bagi tahu. Improper. So kita akan buat long division. So buatlah long division, kalau ingat lagi long division kita buat. Okay, tengok ni x square. So sama kan? So x square nak dapat x square dapat darab apa? Darab 1. So x square minus 4. Tolakkan dia so we'll get 7. So kita akan buat long division untuk tukar kepada proper fraction. So apa proper fraction kita dapat? 1. Warna orange lah. 1 plus 7 over x square minus 4. Jadi 1 plus 7 over x square minus 4. So this one adalah proper fraction. So nampak turutan dia. Okay, so yang kita akan integrate adalah 1. So integrate 1 plus 7 over x square minus 4. Tapi kalau kita tengok lagi sekali, 7 over x square minus 4 ni kita boleh jadikan dia dalam bentuk partial fraction. Jadikan dalam bentuk partial fraction. So kita akan dapat 7 over x square minus 4 ni kita boleh factorize kepada x minus 2, x plus 2. So dia akan jadi a over x minus 2 plus b over x plus 2. So macam biasalah, equate denominator b over b times x minus 2. Lepas tu from here we have x equals to negative 2. From here we have x equals to 2. So substitute lah. Substitute x yang kita ada to find a or b. So from here when x equals to negative 2, kita akan dapat nilai, when x equals to negative 2 we'll get b equals to negative 7 over 4. So when x equals to 2, we'll get a equals to 7 over 4. So 7 over x minus 2, x plus 2 can be written as 7 over 4, x minus 2 minus 7 over 4, x plus 2. Plus plus, tak nampak pula. Okay. So, inilah apa yang perlu kita integrate. Over 4x minus 2 minus 7 over 4x plus 2 dx. Okay. So, integrate lah. Integrate 1 dapat x. Integrate 7 over 4x minus 2. Okay, kuasa 1 bawa ni atas, kuasa negatif 1. So, dia akan terus jadi 7 over 4 ln x minus 2 minus 7 over 4 ni pun sama. Dia akan jadi ln plus c. Okay, lepas tu soalan tak minta apa-apa Okay, lepas tu kalau tengok dekat sini, yang ini kita boleh combinekan dia. Okay, dengan syarat kita keluarkan faktor. So x, so kita faktorkan 7 over 4. Lepas tu kalau perasan, guna warna yellow. So ln x minus 2 minus
ln x plus 2. So ln kalau tolak dia jadi bahagi kan. So dia jadi ln x minus 2 over x plus 2 plus C. Dah siap.